السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت مجالس رمضان المبارک میں سے 5ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی مجلس کا جو بنیادی محور ہوگا، گفتگو کا جو موضوع ہوگا، وہ ہے روزوں کی فضیلت۔ چونکہ ان احادیث میں عام روزوں کی یعنی بغیر کسی قید کے روزوں کی فضیلت آئی ہے، لیکن جب کسی عبادت کی مطلق فضیلت موجود ہو تو اس عبادت کے اقسام میں سے جو حصہ یا جو قسم فرض ہو وہ سب سے پہلے مراد لیا جائے گا، اور اسے مراد لینے کے بعد جو اس عبادت کے نوافل اور مسنون اور اسی طرح مرتب یا راتبہ جن کو کہتے ہیں سنن راتبہ، وہ اقسام ہوں، وہ دوسرے درجے پر ان دلائل سے مراد لیے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو روزوں کی فضیلت بیان کی جائے گی، اگرچہ ان احادیث میں کہیں کہیں پر مطلق روزوں کا لفظ آیا ہے، اسے رمضان کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے اسے رمضان کے روزے ہی مراد لیے جائیں گے کیونکہ وہ فرض ہیں۔ روزوں کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ روزے ایک ایسی عبادت ہیں جو انسان اور جہنم کی آگ کے درمیان پردہ بنیں گے، قیامت کے دن ڈھال بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے، انہوں نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے الصیام جنہ وحصن حصین من النار، روزہ نار جہنم کی طرف سے مضبوط ڈھال ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1151 اور مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 402۔ تو ان احادیث سے اگرچہ ان احادیث میں عام روزوں کی بات کی گئی ہے، یعنی مطلق روزوں کی بات کی گئی، الصیام جنہ، ان میں رمضان کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن اس قسم کی دلائل سے سب سے پہلے عبادت کی اقسام میں سے وہ قسم مراد لی جائے گی جو فرض ہے۔ تو جنسی روزہ میں سے اسے سب سے پہلے رمضان کے روزے ہی مراد لیے جائیں گے۔ امام ابن عبد البر نے جنہ کے بارے میں کہا التمہید نامی کتاب میں، فرمایا جہنم سے پردہ، جنہ سے جہنم سے پردہ و حفاظت مراد ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر روزوں کی اتنی ہی فضیلت ہوتی تو یہ بھی کافی تھی کہ روزے ایک انسان، ایک اللہ کے بندے اور جہنم کے درمیان بطور پردہ حائل ہوں گے۔ تو اس قسم کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فرمائے ہیں، تاکہ لوگ اس اتنی عظیم عبادت کو فوت نہ ہونے دیں اور اس کو ضائع نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں روزوں کا موقع آتا ہے، انہیں خاص طور پر رمضان کا مہینہ وہ پا لیتے ہیں اور وہ تندرستی بھی ہوتے ہیں، صحیح سلامت بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سستی کی وجہ سے یا بھوک کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے، کام وغیرہ کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کام ہے، ہم دن بھر تھکتے ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ مزدوری کرنا، دن بھر تھکنا، یہ فرض روزوں سے کوئی عذر نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بنانا مقدم کرے، اور دنیا اتنی ہی بنائے کہ جس سے آخرت نہ بگڑ جائے۔ حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ
کہ جو کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، تو اس کے بدلے اللہ تعالی اس کے چہرے کو ناری جہنم سے 70 سال کے برابر دور فرمائے گا، یعنی اتنا دور کہ جہاں تک ایک سوار کو 70 سال اس مسافت کو طے کرنے میں گزر جائیں گے، تو اللہ اس روزہ دار اور اس جہنم کے درمیان اتنی دوری فرمائے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 2740 اور مسلم شریف کی حدیث ہے 1153۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ روزہ رکھنا ناری جہنم کی طرف سے ڈھال ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے ایک دن کا تو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر اس کے اور جہنم کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں روزوں کی فضیلت آئی ہے، اور یہ دوسرا نقطہ ہے آج کی اس گفتگو کا، کہ روزے عبادات میں سے ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر کتنا اجر ہوگا یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بارے میں جو شیڈول دیا ہے بندوں کو کہ آپ ایک نیکی کرو 10 ثواب ملیں گے، اور یہ ثواب کبھی بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ 700 ثواب ملیں گے ایک نیکی پر۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک نیکی پر 10 درجے ملتے ہیں، اور کبھی یہ درجے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ 700 درجوں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ سب روزوں کے علاوہ دوسری عبادات کے لیے ہے، روزوں کے لیے یہ شیڈول نہیں ہے، کیونکہ روزوں کے بارے میں اللہ نے روزوں کا اجر جو ہے وہ پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کے بارے میں حدیث قدسی ہے جو بخاری مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے، یعنی کہ امہات الکتب میں ہے۔ وہاں پر حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، کہ اللہ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، چونکہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یعنی اب کتنا بدلہ ہے، کیا بدلہ ہے، یہ اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ مفسرین حدیث جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک عمل اللہ کے لیے ہی انسان کرتا ہے، صرف روزوں کو کیوں کہا گیا کیوں یہ میرے لیے یہ عبادت ہے۔ کئی اقوال شارحین حدیث نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ روزہ دنیا کی واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا شرک کبھی نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نماز، رکوع، سجدہ، صدقہ، نذر و نیاز، یہ ساری عبادتیں ان کے ذریعے سے اللہ کی عبادت بھی کی گئی اور غیر اللہ کی عبادت بھی کی گئی۔ موحد اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، مشرک اپنے بت کے لیے یا اپنے اس مقام کے لیے جہاں کے لیے وہ اپنی وہ امیدیں وابستہ رکھتا ہو اس کے لیے ذبح کرتا ہے۔ موحد اللہ کے لیے نذرانے دیتا ہے، اور مشرک اپنے اس مقام پر چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ موحد اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور مشرک اس شجر و حجر کے سامنے یا اس عمارت کے سامنے سجدہ کرتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے۔ موحد اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے تو مشرک اپنے پیر مرشد اور اسی طرح اپنے جو اس نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہو اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ اور غیر اللہ دونوں کی عبادت کی گئی ہے، ماں سوائے رمضان یا ماں سوائے روزے۔ روزے واحد ایسی عبادت ہے کہ جب بھی انسان روزے رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مشرک کہے کہ میں
8 दिन का रोजा या 1 महीना का रोजा रखता हूं अपने इस पीर मुर्शिद को खुश करने के लिए, ऐसा नहीं है। फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह ने फरमाया ये इबादत मेरे लिए खास है और मैं ही इसका अजर दूंगा। बाज़ उलमा ने कहा इसका मतलब ये है कि रोजेदार बज़ाहिर भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन अंदर से क्या वो सच में रोजेदार है या नहीं है, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। कोई इंसान लोगों को धोखा भी दे सकता है क्योंकि ये पोशीदा अमल है। कोई इंसान लोगों को जाहिर में ये दिखला सकता है कि मैं रोजे से हूं, लेकिन हकीकत में ना हो, क्योंकि ये पोशीदा अमल है। लिहाजा जब कोई शख्स इखलास से इस अमल को अंजाम दे, भूख और प्यास बर्दाश्त करे, अकेलेपन में, तन्हाई में अल्लाह की रकाबत और अल्लाह की मुराकबत, अकेले में अल्लाह की मुराकबत और इसी तरह अल्लाह की निगरानी को मद्देनजर रखे, फिर रोजा रहे, तो वाकई ये ऐसी इबादत है जिस पर अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। तो बहरहाल इस हदीस से साबित हुआ कि रोजा के लिए जो अजीम फजीलत इस हदीस में बयान की गई है वो है कि रोजा का अजर व सवाब ये अल्लाह ने अपने पास पोशीदा रखा है और इस इबादत को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया। ये बहुत बड़ा शरफ है, ये बहुत बड़ी अजमत है। शरफ निस्बत की वजह से अल्लाह की तरफ, शरफ निस्बत की वजह से ये बहुत बड़ी अजीम इबादत है। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, ये मेरे लिए तू रोजे रखता है, मैं तुम्हें इसका अजर दूंगा। तो यकीनन जिसको अल्लाह इन अल्फाज से नवाजे, माशा अल्लाह, उसकी खुशकिस्मती का क्या कहना। जिसको अल्लाह ये फरमाए कि ये रोजे तूने मेरे लिए रखे हैं, मैं तुम्हें इसका अजर दूंगा, तो वाकई इसका अजर बहुत ज्यादा होगा। अल्लाह ताला हमें रोजों के अजर से नवाजे। आज हम रोजे से हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रोजे कबूल फरमाए और वाकई हमें उन लोगों में से रखे जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, ए मेरे बंदे ये रोजे तूने मेरे लिए रखे हैं, मैं आपको इसका अजर दूंगा। जब अल्लाह ये फरमाए, मैं अल्लाह की अजमत को आप जहन में रखें, अल्लाह की अजमत और अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अताईगी। अल्लाह बहुत ज्यादा देने वाला है, उसे कोई आजिज नहीं कर सकता। अल्लाह के खजाने कभी कम नहीं पड़ सकते। अल्लाह का दिया हुआ कभी इंसान को कम नहीं हो सकता। अल्लाह अगर कतरा दे दे तो वो दरिया है, अल्लाह अगर दरिया दे दे तो वो समंदरों के बराबर है। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह यकीन देने वाला है और अल्लाह ने अपने बंदे से वादा किया है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। जब ये बंदा एक एक नेकी के लिए आखिरत के दिन तरसता होगा, तो उस वक्त जब ये रोजे पेश किए जाएंगे, आप देखिए ये हमारी इस गुफ्तगू का तीसरा नुक्ता है कि कयामत के दिन ये रोजे आएंगे। जब इंसान एक एक नेकी के लिए तरसता होगा तो ये रोजे आएंगे और ये अल्लाह के हुजूर इस बंदे के लिए सिफारिशी बनेंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफाआन लिल अब्दी यौमल क़ियामह, सियाम और कुरान कयामत के दिन बंदा के लिए सिफारिश करेंगे। यक़ूलु सियाम ऐ रब्बी मनअतुहु अत्तआम वश्शहवाति बिन्नहार फशफ़िअनी फीह, रोजा कहेंगे मेरे रब मैंने इसे दिन में खाने पीने और ख्वाहिशात नफ्स से दूर रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। यक़ूलुल कुरान मनअतुहु अन्नौम बिल्लैल फशफ़िअनी फीह, कुरान कहेगा मेरे रब मैंने इसे रात को सोने से रोका, ये तरावी पढ़ रहा था, ये एक पारा मुकम्मल कर रहा था, ये रात को उठ कर कुरान तिलावत करता था, फशफ़िअनी फीह, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। क़ाल फ़युशफ़्फ़अनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। ये रोजों की अजमत है। जिस इंसान को रोजों की ये अहमियत और ये अजमत पता चले, कैसे मुमकिन है कि वो इस इबादत को छोड़ दे। जिस इंसान को अल्लाह बुलाता हो आओ ये इबादत मेरे लिए है, मैं इसका अजर दूंगा, कैसे मुमकिन है कि वो इससे गाफिल हो जाए, दुनिया के लहो लाइब में मशगूल हो जाए,
दुनिया की ये आर्ज़ लज्जात इख्तियार करने में महव हो जाए, दुनिया का खाना उसे कैसे मीठा लगेगा जब उसे ये जहन में होगा कि ये कयामत के दिन ये रोजे आएंगे, ए मेरे रब मैंने इसको दिन के वक्त खाने से रोका, आज मुझे इसके बारे में बतौर सिफारिशी कबूल फरमा, आज मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। जिस शख्स को ये बात पहुंचे, जिस शख्स के कानों में ये आवाज गूंजे, कैसे मुमकिन है कि वो शख्स रोजे फौत करेगा और वो कहेगा कि मैं आज बाग में मशगूल हूँ, वो कहेगा कि मैं आज दुकान पर मशगूल हूँ, वो कहेगा मैं दिन को थकता हूँ। कैसे कह सकता है कि आज दिन लंबे हैं, मैं रोजा नहीं रख सकता हूँ? ये सारे हीले और बहाने साकित हो जाएंगे, ये सारे हीले और बहाने हवा में उड़ जाएंगे जब वो सुनेगा और ईमान से सुनेगा कि कयामत के दिन ये रोजे मेरे लिए सिफारिशी बनेंगे। रोजों की अहमियत और फजीलत ये है कि लिस्साइम फरहतान यफरहुहुमा, इस रोजेदार के लिए दो खुशियां होती हैं। इदा अफ्तारा फरह बिफित्रिही, जब इफ्तार करेगा तो अपने इफ्तार से खुश हो जाएगा। ये इफ्तार एक तो यौमिया इफ्तार मुराद है, हर दिन शाम को जो इंसान गुरूब आफ्ताब के वक्त इफ्तार करता है, और इससे रोजा का आखिरी इफ्तार मुराद है, यानी ईद उल फितर। ईद के दिन, ईद उल फितर के दिन खुश होता है मोमिन कि अल्लाह का शुक्र है 30 रोजे पूरे हो गए। और हाइज औरत वो भी खुश होती है, अल्लाह का शुक्र है जितने रोजे फर्ज थे, जितने रोजे रख सकी वो रोजे पूरे हुए। और यकीनन ईद के दिन अगर कोई रुस्वा हो जाता है तो वो शैतान का पुजारी जिसने झूठे हीले और बहाने करके माह रमजान के रोजे छोड़े हों, वाकई वो रुस्वा होता है। वाकई ईद के दिन उसे फिर अफसोस होता है, वो काफी अफसोस मलता है कि काश रमजान वापस आए, अब मैं रोजा रखूं, लेकिन फिर वो मौका दोबारा साल भर के लिए हाथ में नहीं आता है। तो इंसान को चाहिए कि वो इस हदीस पर गौर करे। फरमाया जब इफ्तार करता है तो खुश हो जाता है, वइज़ा लक़िया रब्बहु फरिह बिसौमिह, और जब अपने रब से मुलाकात करेगा तो इन रोज़ों पर बहुत खुश होगा। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के सामने खड़ा होते वक्त, अल्लाह से मुलाकात करते वक्त नमाज का तज़किरा नहीं किया गया कि उससे खुश होगा, हज का तज़किरा नहीं किया गया उससे खुश होगा। हालांकि वो इबादत, नमाज हर रोज़ फ़र्ज है और हज मुश्किल इबादत है जिसमें माल, जान, वक्त सब कुछ खर्च करना पड़ता है। ज़कात के बारे में नहीं क्या कहा गया कि जब अल्लाह से मिलेगा तो ज़कात पर खुश होगा। अगर किसी इबादत के लिए कहा गया जब अल्लाह से मुलाकात करेगा ए मोमिन तो रोज़ों से उस वक्त खुश होगा। पता चला कि अल्लाह इस बंदे से मिलते वक्त जरूर रोजों का सवाब और अजर इसे देगा, रोजों का तज़किरा करेगा। इस बंदे से कहेगा कि तू मेरे लिए रोजा रहा था, आज मैं तुम्हें उन रोजों का अजर दूंगा। फ़इन्नहु ली इल्ला सौमा फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। यह हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ में 1894, 1894, 1904 और मुस्लिम में 1151, अबू दाऊद में 2363, तिर्मिज़ी में 764, नसाई में 2216, इब्न माजा में 1638 और मुस्नद अहमद की दूसरी जिल्द में सफ़ा नंबर 516 पर है। लिहाजा मुसलमान भाइयों के रोज़ों का आप खूब एहतिमाम करें। ये रोज़े हैं जिनके लिए, रोज़ेदारों के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खास किया गया है। दूसरी इबादत के लिए दरवाजे खास नहीं है, दूसरी इबादत के लिए दरवाजे खास नहीं है। ये बाबुर रैयान है जो रोज़ादारों के लिए खुसूसी दरवाज़ा है जिससे वो जन्नत में दाखिल होंगे। और इसको रैयान इसलिए कहा गया क्योंकि रई सिंचाई को कहते हैं, तरोताज़ा करने को कहते हैं, और रैयान मुबालगा का सेगा है। इसने रोजा रहते हुए दिन को प्यास बर्दाश्त की होगी, तो आज कयामत के दिन उस प्यास का उसे बदला दिया जाएगा, सिंचाई की जाएगी, इसको तरोताज़ा हो जाएगा। जो ही उस दरवाजे से, जिस दरवाजे का नाम ही रैयान हो, तो फिर उस दरवाजे से आगे बढ़कर
کتنی اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور کس قدر اس بندے کے لیے آرام دہ ہوں گی جو شخص اس دروازے سے داخل ہونے میں کامیاب ہوگا۔ جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے پیاسا ہوگا اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل معهم احد غیرهم، روزہ داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جو دنیا میں روزہ رہتے تھے۔ فیدخلون من، تو وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ فاذا دخل آخرهم، جب آخری روزہ دار داخل ہوگا، اغلق فلم يدخل منه احد، تو وہ دروازہ بند کیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1896 اور مسلم میں 1152 پر ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عظمت روزہ داروں کو حاصل ہوگی۔ صدقہ کرنے والوں کے لیے دروازہ خاص نہیں ہے، حج کرنے والوں کے لیے دروازہ خاص نہیں ہے، حالانکہ وہ عظیم عبادات ہیں، ان کی عظمت سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے وہ عبادات احوال اور حالات اور اشخاص کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عبادات بہت زیادہ اہمیت اور عظمت والی ہوں گی، وہی بعض اوقات افضل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ روزوں کی خصوصیت ہے، یہ روزے داروں کی خصوصیت ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایک دروازہ خاص رکھا گیا ہے۔ جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ چھٹا اور آخری نقطہ ہے اس درس کا، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ الصوم جنہ، روزے رکھنا ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ اسی طرح گناہوں کو بجھا دیتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور خیر کے دروازوں میں سے ہے آدمی کا درمیان رات کو اٹھ کر کے نماز ادا کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی سے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، فرمایا روزے رکھو، روزوں کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک روایت میں فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے رکھو یقیناً اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ نسائی شریف میں حدیث نمبر 2221 اور 2223 پر، یعنی 2221 اور 2223۔ سامعین اعظام، مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالی آج کی اس مجلس میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی مجلس عنقریب آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق سے نوازے، اور اللہ کے فرمان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت مبارکہ کے مصداق اللہ ہمیں بنائے اور ہمیں تقوی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔